Yan. Hi! Ela. Hi! Ela, tingin ka dito. Uy, ano? Sige yan. Go. Go. Ano mo, kaliwa mo. Kaliwa mo muna. Yan. Okay. Nang, naaano? Wait ko lang muna. Talaga. Wala, na-stuck na tayo. Okay, let's push. O, diba? Mas madali pa yung push. Oh my gosh. Hindi. Itaas mo yung ano. Yo, taas mo yung... Taas mo kay Kuya Ren yung ano. Teka, merong Go. Yan, go. Ito. Wait lang. Doon? Doon, so dapat sila mami. Doon? Mabangga ka, slow down lang. Ayan lang. Oo, babangga na naman. Slow down dyan ha, sa AMSA kasi umaano dyan. may penalty pala.